हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आम गत अध्याय आलोचना करथिले कि दशम श्रेणी भूगोल जार मृत्तिका संबल विषय आलोचना करथिले। सही अध्याय आम पट्टु मृत्तिका को आलोचना करथिले। एई पट्टु मृत्तिका आम खादर, भांगर, कंकर, भावर, तराई, रे इत्यादि आम आलोचना करथिले। आम आज सेठू आरंभ करिबा। तो चलो डेरी न करी आलोचना करिबा हमर विषय वस्तु को। तो पिला माने देख, महाराष्ट्रर कंकण उपकूल रे देखा जाउथिबा पट्टु मृत्तिका रे अधिक क्षारीय अंश थिबारु सेही मृत्तिका को कहा जाए क्षार मृत्तिका। महाराष्ट्रर कंकण उपकूल रे पट्टु मृत्तिका देखा जाउची आ से पट्टु मृत्तिका कोन ना क्षारीय अंश अधिक अछि। तेणु से महाराष्ट्रर कंकण उपकूल रे एई पट्टु मृत्तिका कहा जाए क्षार मृत्तिका। सेपरी राजस्थान रो उत्तर पश्चिमांचल रे अवस्थित थर मरुभूमि आड़ू जो पंजाब अच्छी, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश आड़कू पवन द्वारा परिवाहित होई सरू बाली बा धूलिकणा मिश्रित माटी से अंचल रे गोटे अनुर्वर मृत्तिका गठन करथाए। सही माटी को होती लोएस मृत्तिका। बुझिला? तो राजस्थान रो उत्तर पश्चिमांचल, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश रे जो देखा जाउची गोटे अनुर्वर मृत्तिका जी कि सरू बाली और धूलिकणा मिश्रित सही माटी को कौन कहा जाए ना लोएस मृत्तिका कहा जाए। आ पिला माने हेतु रखिबा तुमे माने कि पट्टु मृत्तिका रे धान, झोट, आखु, गहम, कपा, बाजरा, तैलबीज, फल पनीपरिया चाष भल हुए। तेणु एई पट्टु मृत्तिका थिबा अंचल को भारतर धान और गहमर उदर बोली कहा जाए। जेउठी पट्टु मृत्तिका अछि से अंचल को भारतर कौन कहा जाए ना धान और गहमर उदर, धान और गहमर पेट बोली मध्य कहा जाए। बुझिला? तापर देखिबा आमे लोहित मृत्तिका बा रेड सॉइल को आलोचना करिबा। एही लोहित मृत्तिका भारतर समुदाय आयतनर केते भाग देखा जाए ना 18.5% एही लोहित मृत्तिका विस्तृत। आउ ये किपर सृष्टि होती ना स्फटिक, आग्नेय और रूपांतरित शिला एवं स्वल्प वृष्टिपात अंचल रे एही मृत्तिका गठित होता है। बुझिला? ये कौन हो ना स्फटिक, आग्नेय शिला, रूपांतरित शिला एवं स्वल्प वृष्टिपात अंचल रे एही मृत्तिका देखा जिवो। आउ ए मृत्तिकार रंग कौन ना लाल होता है। एथिरे लौह, मैग्नेशियम, पोटास, फॉस्फेट आदि खनिज पदार्थ प्रचुर परिमाण थाए। तेणु ये लौह अधिक अच्छी बोली एटा कौन लाल देखा जाए। मात्र एथिरे जबखारजान, जैवांश और फस्फरिक अम्ल चूर्णर अभाव देखा जाए थाए। बुझिला? तेणु ये धला देखा जाए नहीं। ता सहित लौहांश अधिक थिबारु एहार रंग लाल देखा जाए। एही मृत्तिका हालुका, अधिक छिद्रयुक्त, माने ये कौन अधिक छिद्रयुक्त पानी पानी भरी रहिबो आ तंतु विशिष्ट मध्य। जलीय अंश अधिक थिले एहार संरचना रंग पीत बा हलदिया वर्ण होता है। हैला? तमे माने हेतु रखिबो ए जो लोहित मृत्तिका जदि जलीय अंश अधिक थिबो बोले कौन देखा जाए हलदिया देखा जिवो। तेणु एहाकू पीत मृत्तिका बोली मध्य कहा जाय थाए। बुझिल? एही मृत्तिका रे फसल सब कौन हुए हेतु रखिबो पिला माने कौन ना करपास, गहम, मुग, धुआपत्र, जवार, फल पनीपरिया ए सबू प्रचुर परिमाण रे होता है। आउ बाजरा और मक्का चाष पई ये विशेष उपयोगी। बाजरा आउ मक्का चाष एथिपाई ए मृत्तिका विशेष उपयोगी होता है ए लोहित मृत्तिका। ता सहित ये कोठी देखा जाउची ना झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ए सब जगह रे एही लोहित मृत्तिका देखा जाय थाए। बुझिला? तापर देखिबा आमे कृष्ण मृत्तिका। तापर पिला माने देखो ना ए कृष्ण मृत्तिका बा ब्लैक सॉइल कौन कहउछ देख। एहार रंग होची कला। कृष्ण रो हबे दबो एडा कला। आउ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ରେଗୁର ବା କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚର୍ଣ୍ଣୋଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚର୍ଣ୍ଣୋଜମ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ତାକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କୃଷ୍ଣ ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚର୍ଣ୍ଣୋଜମ ମୃତ୍ତିକା ବା କୃଷ୍ଣ ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଛି? ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ନିର୍ଗତରୁ ହୋଇଥିବା ଲାଭା, ସେ ଲାଭାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଳଭୂମିର ବାସାଲ୍ଟ ଶିଳାରୁ ଏହି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ତିଆରି। ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୌହାଂଶ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନା ଆଲୁମିନିୟମ, ପଟାସ, ଚୂନ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ? ନା କାର୍ପାସ ବସ୍ତ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଇଏ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତା ସହିତ ଏ ମୃତ୍ତିକାରେ ଗହମ, କପା, ଜୱାର, ମିଲେଟ, ଜଡ଼ା, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଆଖୁ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ, ଜୈବାଂଶ ଆଉ ଅମ୍ଳ ଅଂଶର ଅଭାବ ଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ପରିଲକ୍ଷିତ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇକି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଫସଲ ଉପଜାଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ଏହା ଉତ୍ତାପ ଓ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାର ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ଏ ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର। ଇଏ ଦେଖାଯାଏ କୁଆଡ଼େ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଏହି ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଯିଏକି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଥିବ ଆଉ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବ, ସେ ଯଦି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ସେଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ ନା, ଏହି ମୃତ୍ତିକା ସେଠି ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟି ଜଳର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ଜଳକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହେଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ପଡ଼ିବ ନା, ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଏ ମାଟି ଉପରୁ ଯେଉଁ ବାଲୁକା ବା ସିଲିକା ଅଂଶକୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲା? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ, ଜୈବାଂଶ, ପଟାସ, ଚୂନ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଦି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ଗୋଡ଼ି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଟିରେ ଲୌହ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୂନ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଶ୍ୱେତ ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା କହିବା। ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକାରେ ଯଦି ଚୂନ ଅଂଶ ଅଧିକ ରହିବ, ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ନା ଶ୍ୱେତ ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା କହିବା। ଏହି ମୃତ୍ତିକାର ଉପରିଭାଗ ହଳଦିଆ ବା ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ନିମ୍ନାଂଶ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ଲୌହ, ସିଲିକା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏହିପରି ଧାତବ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ କିପରି ଦେଖାଯିବ? ନା ଲହୁଣୀ ପରି କୋମଳ ଲାଗିବ। ଆଉ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲେ ୟାଠାରୁ ଶକ୍ତ କେହି ହେବେନି। ହେଲା? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ତା ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇକି ଆଠୁ ଭଲ ଫସଲ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ହେଲା? ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଅଧିକ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା କମ୍ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା। ଏହା ଛଡ଼ା ଧାନ, ରାଶି, ଆଖୁ, ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଫସଲ ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଦେଖ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିଛ? ଆଉ ଇଏ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ, ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ରାଜମହଲ ପର୍ବତ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଏହି ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମେଘାଳୟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କେତେକ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏ ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଛି।